Pila media friends no belai hambai o program no cover kemen bagai. Seng Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration পক্ষ থেকে গত 9th August 2026 World Indigenous Day no jeng celebrate khlaina ni thangani jeng successfully khlaika hani mangai tini through media friends jeng joto lukorona hambai rona ni mangai jeng arno press conference arrange khlaika tini oro press conference sammanda khaika jeng the World Indigenous Day no celebrate khlaina ni thangani aisa jeng committee khlairika o committee ni convener honorable MDC Rajeshwar Devarma the committee ni members of Ornego MDC Madam Gita Devarma honorable MDC James Devarma TWF ni president Maniha Madam the honorable MDC Gautam Buddha Tomo the yang Tomo Apon the Sazra Saro they are a preparatory committee the table honorable honorable members of Finance Command chairman so the chairman behind the Finance Command of Bishop Miyako but the Bishop Haphangno যেহেতু নির্বাচন সময় রোজাকবার হাইনি বাঙালি টাইমলি ও প্রেস কনফারেন্স না তাবুক চাংনি বাঙালি তাবুক সংখ্যা কমগা যে সঙ্গে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমার 32তম যে जों ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস ডে বনছে সিগান্ত जों अर एडीसी हेडक्वार्टर বা আগরতলা গভর্নর বসাকে খাইকা ফর দ্য লাস্ট 32 years কিন্তু for the first time some grand wedding 32nd মানে 32তম world indigenous day না আগরতলাকে जों एडीसी প্রশাসনের তরফ থেকে जों খাইকা আর জায়গা যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস যত লুকুনি বড়ক যত সমাজপতি সমস্ত all from all walks of life are now participate খাইকা আনি বাঙে যত লুকুরক ন जों हामबाय जानांगौ ते तिनिनि नेवनि मेडियानि प्रूफ थाइबरनो जों हामबाय रनानि बङै जों अरने तिनि अबस्थाया वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेशन खाइमानि तो मेन उद्देश्य हंका जे चिनि जे हानि बुसा बा इंडिजिनस बर'नि तमुं चामुं नुमुं बर'नि आइडेंटिटी माने चिनी आइडेंटिटी न जों एस्टाब्लिश खालायनानै ते चिनी जों अधिकार मान थाइन जों सचेतन खालायनानै बाङै जों बनो जों संसाखा 9th August 2026 এবং চিনি শুধু जों साया চিনি প্রশাসনিক তরফ থেকে বা অন্যান্য সোসাইটির তরফ থেকে जों ফিডব্যাক মাখা जामा जों खूब सक्सेसफुली ग्रैंडली जों हमना जों ट्राइमान का हाइने बाङै जत लुकरना जों हामबाय रगो और नेगो सारानि थांथानि साइमान जों जे जों तो तेब कहाम खाइ कत खाइ काहानि सेते कहाम खाइ जों खाइने मुसुक मानि त मानि হয়তো যদি আর ন কোনো ল্যাপসেস নকা डेफिनेटली जों मानो on the basis of our experience on the basis of suggestions from all corners mano जों next year जों तेबो kaham clay fulfill clay जों mano world indigenous day no जों celebrate claयना ने बाङै जों चेष्टा खालायनाय इंजा ओ पापा का सागै main preparatory committee ni जे convener honorable MDC Rajeshwar Devarma bani taraf theke bahute kok sanar baङै an ojago over to our honorable MDC convener joto media friends media kiching chono pila ka kham te hambaya paro ini singoro ADC headquarter oro MA building oro press conference kaimani
ba kobotmani rok saimanka sini honorable EM education bo kaham kano address lekya bono bo press conference manjang babi belai hambai tai sini oro madam MDC gida de Burma oro sini honorable Phirokkha MDC Buddha de Burma tai honorable MDC James de Burma oro sini TWF di president ju Brahmanang ju Monihar de Burma TISF ni president Sajura de Burma tai sini subzonal chairman upon the Burma eshumoro joton oro manjanero sini je 9 August the International Day World Indigenous People the observant sangorok like Agartala otat sini capital city wo taklai abo na samai jarinani naitokke palainani abagi committee khajak rok joton siwo aboni bage yo committee rok belai kheno খাতুন খাজা বেলাইখন বরণে যে চিনচিয়ার বরণে সামুং হুমুং যত বরণে সাকবাইথাং বড় কাহামকে কোপারেশন খাইমাবাইন তাকলাই আমার ফার্স্ট এবার যে সিনি ত্রিপুরা হানি ক্যাপিটাল সিটি আগরতলাও কইলা সিনি ত্রিপুরা সারকনি যে বলাই চাকনাই সিনি কালচার আইডেন্টিটি যতন ইনক্লুসিভ সিনি TTAADC অথরিটি ওরা কাহাম কেন শুনো স্পন্সর ক্লাইকে আবার ইনিশিয়েটিভ নাকা তাকলাই একটা কালারফুল তাই খুব গালা অকেশনের বিষয়তে ম প্রোগ্রাম না সঙ্গ অবজারভেন্স টাইনে হানি নেই অবর সঙ্গ কক সাদাই কালাইও অব প্রোগ্রাম মানে আসল কগঙ্কা সিনি হিজ রয়্যাল হাইনেস মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মনি বিনি তুইদুলমু তাই বিনি স্টারওয়ার্ডশিপ তাই বিনি guidance by no more program plajago tayoro sin honorable CM sini bromganang runal da bormani bini subachu bini nasikmu sini culture no te risk khainani culture no preserve khainani obono main intention sing joto o programo srami tisanan baginai keboni saichuni kono opinion ba wansukma kono সময় kono oro apply বা সেরকমভাবে সামুখলাইজাকমানি গ্রৈ जों টোটালি দলনি ডিসিশন বাইনো আর এডমিনিস্ট্রেশন বাই ইন কোলাবোরেশন খাইনাই ম প্রোগ্রামনো সাকসেস খাইয়া আ জায়গাও जों সাইমানো অ প্রোগ্রাম টেব নাইথক টেব কোয়ারকে जों খাইনে মুসুকমানি নরক যতন শো যে এডিসি খুব লিমিটেড ফান্ড লিমিটেড ক্যাপাসিটিও যে হায়ুঙ্গ ত্রিপুরা সারনি খরক তিসাই তংনানি এবং আ সালনো जों সিনি ত্রিপুরাসানি যে হুকুমো মুকুমনো আবো শ্রামৈ তিসনানি আবনো ফুনুকনানি বলাইনানি আবো जों ফুনুনাবো হাইনো কক সিকুন সায়া কক কতর বেলাইখানো जों সাইমানো কপাল বসিনি তমা নাংনাই অব হায়ুঙ্গ সিনি হুকুমো মুকুমনো মুথাঙ্গি তংনাই সিনি হানি ত্রিপুরাসারনি এন্টায়ার ত্রিপুরাসারনি আবংকা সিনি রয়্যাল যে ফ্যামিলি আর লেগেসি ও কংনো जों বাউই থাংমানিয়া ও কংনো जों মুতুমানারো আনবই তাকলাই আনবই জুদা সিনি আলাইদা টংথকমানি গো সাল যে সিনি হাস্তেনি ক্যাপিটাল जों প্রোগ্রাম খাই মানে জাগাও সিনি পুরা কমিউনিটিনি হেড নরক সাইমনো সিনি 19 বিসি 20 বো যে সিনি যে হেড কমিউনিটিনি হেড ডকনো जों বরম রুইনাই বরনা जों respectfully with great honor जों आरो कबखा बरक बाहायनो सिनि सार्किट हाउस इन सिमी जेकेने जों प्रग्राम खलायखिया रबीन्द्र भवन बरक हिमबतको हिमलाखिया नायथके सिनि कालचार नो जों एक्जिबिट खलायखिया डेमोन्स्ट्रेशन खलायखिया जों चानो जों फुनुगि मांखा आबंका ताक्लानि सबसे सिनि कायसा माइलस्टोन आबन बगै अ प्रग्राम नि किटिंगैनाय जों बेलायखनो दंथकजाक बेलायखनो जों प्राउडलि साइमानो जे सिनि बंमा कम्युनिटी रो फाइ पार्टिसिपेट खालामनाबो हायनो एरां गगिया आबन बगै नरक जतो लुकरनो काबो ग्लोबाले न दाबो हाईटेक जुगो जबाबे सिनि म कानमुं चुमुं सिनि फक डांस फक सॉन्ग जतोटुकु जों प्रेजेंट खालामनांका
abon bisinga alaida bolai janangka tablu je noronu kana aro sini culture no sing bhaike sing chano sing phunuk mangka ga kabangma borok ok komno lubinai si Bwsarogni culture sini traditional বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নাই টুলস তৈরি আবো ক্রিটিসাইজ খানিব সুনুকা বেলাইখানো আবো সমাজন থানিব বেলাইখানো আবো অপমানজনক আবো বেলাইখানো কিরিমা সিংসা সিনি টিপ্রা সানি বিসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ন ইউজ খাইনাই সিনি Bwsarog মুসামানি সিনি কালচার ন এড্রেস খাইনা থাংটিনিব আবো উ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাইখানি সামান রক আবো বেলাইখানো সিনি হার্ট ইনকাসন আভাই সিং কুনো টিপ্রা সানি খুগো जों खोनानानै मुसुंया जों प्रशंसा खायनानै खोनानानै मुसुंमान जागावो आबाहाय जों खोनालिया आव बिलाइ खोना सिनि बागे अनफर्चुनेट गावहाय बररक सिनि Bwsarog मुसामानो सेलेंमानि खुनुका बाहायके ब कायसा सिनि इंटरनेशनल डे जेटा वर्ल्ड इंडिजिनियास डे वो जेखाने सिनि Bwsarog कालचार न फुनुका आजागाव माहाय कक सामनाबो लुकुरा वान सुगैने बुजागा थांचं सिनि बरक खरसा खुरसु गोबां कक सानो मुसुंया आबनि बागे Okono saka sin honorable yambo sini bisingo sing tebo kaham ke phungnam suman wa kereng resama kereng tak kereng borno sing bolai nai bolai bagi sing extra program khlainai karon international day of world indigenous people takle 2026 on se sing ithangya jotodin o singchar kathang tonai jotodin sin indigenous people tane hayungo a program khlaijnai khali o sing आबाहाय प्रग्राम खालायना थांफिनो आबाहाय रोजाबना फोरोंनो जों बलायनाय आबाहाय ताक फोरोंनो जों बलायनाय आबाहाय गोबांमा पदरे पद एरियाव जारा सिन बर एक्सपार्ट जारा इमिनेन्ट पार्सनालिटी दङ सिनि अ एडिसि अथॉरिटी हयते न जों नेक्स्ट प्रोग्राम रग ओंखांके जों आबाहायके जों बरम रनाय ताकले सिनि फार्स्ट जेहेतु जों कैपिटल सिटी अफ खालायना थांका सिनि 20 हेड्स आबो बिसोर तेबो चिकन चिकन नबो जों कम्युनिकेट खालायया सिनि যারা কমিটি সাব কমিটি রক দেবরমদি নিনি এনকো বিল তঙ্গ অর তঙ্গ নিনি তামনাই খাসিয়া তঙ্গ আবাহাই ওয়াংমা সিকন সিকন কুলিকসা বড় রক সিনি বিসঙ্গ সিনি কমিউনিটি বিসঙ্গ তঙ্গ সিনি টিপ্রাসানি বিসঙ্গ কেন বড় বাক্সা ফাইমালিয়া বাট দ্য মেজর যেটা সিনি বিসঙ্গ তঙ্গের নিনি চড়াই সহ বড়নি নাইথক মুসামু নাইথক বড়নি যে কস্টিউম যে লাইভ শো খাইমोन আবো অবরক টাকলাই বেলাই কেন রিমার্কেবল আনবাগে খাজনি তাকুরা বুকুরা যারা সিনো প্রোগ্রামে কিটিংি যারা और মত স্পেশালি ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট শিবাইজোলা ডিস্ট্রিক্ট তাই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট से তিনটা ডিস্ট্রিক্ট से আগরতলা সেন্ট্রাল খাইনাই ও প্রোগ্রাম ন মুসাংরবই সাকসেসফুল খাই অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সিনি এডিসি অথরিটি সিনি সারা ত্রিপুরা ন অ্যাক্রস দ্য স্টেট আবার সাউথ ডিস্ট্রিক্ট আবার শিবাইজোলা তামনাই গুয়াহাটি ডিস্ট্রিক্ট আবার অমদি আমবাসা মানে দলাই ডিস্ট্রিক্ট এরপরে উনকোটি ডিস্ট্রিক্ট নর্থ ডিস্ট্রিক্ট और सिनी टाकलाई नि ओ इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिनी एडिशो अथॉरिटी हेडेड बाय ब्रह्मनांग रुनाल वर्मा एंड सीके जमातिया बरकनी मुसुगमानी बरकनी डिसीजन बरनि डिजायर नि बिसिंगते अवश्य बुबाग्रानि नि लीडरशिप जों टाकलाई अक्रॉस द स्टेट नमहाय प्रोग्राम खूब पम्पास्ट खूब नाइथक के खूब डिसिप्लिन नि बिसिंगते अ प्रोग्राम न जों खालामंखा शुधु आगरतला कैपिटल सिटी असमिया अपार्ट फ्रॉम दैट किछु किछु बरक अन्नभावे वान्सो को सुनो अन्नभावे जस्टिफाई खालायो किन्तु आ बरर शुधु कक सिमि सावो बरन जों ओपनली जों क्लारियन कल खायजाक आह्वान खायजाक अपील खायजाक विथ अटमोस्ट रेसपेक्ट खूब डिग्निफाइली अ प्रोग्राम र जत बरक न फाइमन शुधु टिप्रासा सिमिया सिनी टिप्रासा बाय इंडिजिनियस पीपल सिमिया अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल बहायनो कास्ट एंड क्रीड ता रिलीजियन आबाहाके अ प्रोग्राम फाइना बगि जों कबगजाक जों और 2-3 टाइम्स नो प्रेस ब्रीफिंग रविनाय इनवाइट खायजाक कम खबसे ताबुक जों सिनी टिप्रासानि म सामुनो बलायनाय बागिनाय म सामुनो जों गोथां कथानानै बागिनाय जों जतनो थानसांनानै जरा जों थानसा के तंगनानै जरा सजेशन काहाम करनानै जरा सिनी टिप्रासानि अ कल्चर न टेबो और रिस कल्चर न जों टेबो काहाम के फ्लोराइज खाइने टेबो जों बुसकांगो
sini kaham ke bolane ni bagi nai taklai mok lai ya khali wota ke sak khai idea ketal idea wasa program bai na joto khlaimi ya norok saimono kabang ma bodol tongo emon ke party power tongo borok mohai sini international day of world indigenous people ni khaina bai kuno program khlai adi ke sing nang nang সরকারি ভাবে খেলে না কারণ ইন্টারন্যাশনাল ইউএনও 1994 ডক্টর বুটুস গাড়ি যখন সেক্রেটারি জেনারেল লং অপারেশন রিকগনিশন রেখা আর সাল যিনি হায়ুং হানি বুসার খরক টিসাই তমনি বিনি সানমু বিনি নাইমু ও হায়ুং বিনি রাইটস বাগি ফাইট কেনেন বাগিব ও অবজারভেশন ন কেনেন বাগি जों ন সুযোগ রেখা আবহাই কেন সিনর কবংমা অর্গানাইজেশন যারা খেনের जों বাদেব বর্ণব जों বেলাইকন হামবাইয়া হরো যেমন বুং সানা নাংলিয়া গবংমা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বো দङ আবহাইরো চিনি অ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বাট অর্থাৎ কক থাইসাবাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ডে অবজার্ভ খানে রকনো বেলাই কেন जों এডিশন অথরিটি থেকে তাই চিনি বদল থেকে বর্ণ খা কাহামিয়া অবলবস কাঙ্গ তেব লার্জার আকারে তেব বৃহত্তর আকারে তেব কতর পুখে তেব খাইনানি বাগে जों मा साइतोने आदि के जों मानसुन दरकार हामबाय Sal, opanda je khlajak mani azagawo bushak budget ni bisingo khlajak atei tamoni bagai social media o 21 lakh taka ni ang butai hini podcast hoy না না awang buthai 21 লাখ টাকা বাকি সানে আগা সারা ত্রিপুরা বাগে না যারা কক সানা রাবো বংনি হয়তো ভুল ইনফরমেশন দংখানা বংনো বলিয়া কেবল কেক সাগানা বাহাই অথেন্টিক রিপোর্ট টোটাল বাজেট সিনি 20 থেকে 21 লাখ नि बिसिङो नै तेबो कम का हेनेन बगि सोंनाय मन सागाबले तेबो बृहत्तर आकर खाया थांगा रां नंगो सिनटे एडिसि लिमिटेड फान्ड जों सिनि एडिसि डेभलपमेन्ट बगि से रां करिं दङ अन बगि किन्तु म একটা पार्ट ख्लाया हांगे जों होनजावनाय किन्तु जारा बुइ ख्लाया र गभर्नमेन्ट तने हिउज कोटी टाका दङ रां दङ बरक फाइनो ख्लायना नांगो जों हाय ख्लायमा हायकेनो और जॉइंट डिफरेंट ख्लायमानो एडिसि এবং स्टेट बाहायनो वानसक लायनाय थांजा खायनायनि आबते একটা কগলা মাছ এখানে जों आवबो खायमानो आतिकेबो किन्तु टाकलाय अबनो सिनि काहे सागाबले बेलाय केनो माइलस्टोन अब একটা रिमार्केबल हिस्टोरिकल जे अमो जे प्रोग्राम अब रांसाकनि आइख्रबानि सिजाक दंनाय अब हायके जों म कखनो जों सायमानो बलायमान ससि कक खामबाय ना सर नों साकामो हिस्टोरिकल नों बाहायके हिस्टोरिकल जाका खरकसा बरक सैकरनो फेलिस्टन रजाका खरकसा रसाकरनो फेलिस्टन रजाका खरकसा म कखनो जों सायमानो बलायमान ससि कक खामबाय ना सर नों साकामो हिस्टोरिकल नों बाहायके हिस्टोरिकल जाका खरकसा बरक सैकरनो फेलिस्टन रजाका खरकसा रसाकरनो फेलिस्टन रजाका खरकसा मिडिया न कांगना र फेलिस्टन रजाका नों बाहायके अमन हिस्टोरिकल हिसाबा का सर बसक बाजेट टोटल बसक बाजेट आंगे बरनो किसी साहरनानि फेलिस्टन रजाका सन आसु क्षमता करे फेलिसिटेशन रनि शुधु दिस टाइम हनै कुनो फानो सिजा करৈ कुनो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे जेटा ऑब्जर्व करबा आनि कक पाइनरदि आबति कुनो इवेंट टाकले इवेंट न फेलिसिटेशन रनानै नांनाय आपति कुनो कक करৈ आबके একটা অর্গানাইজেশন একটা ইনস্টিটিউশন বা যে কোনো যে ডিসিশন দলनि ডিসিশन নাই অবরকनो खाया नांनाय आबन सायं सायगाबले मत टाकले फाइथाय गया म सेलिब्रेशन खालिबो जों फेलिसिटेशन रनानै बागैबो प्रोग्राम नाय मनो दल তাই দিনো তে কেসা খাইমানো একটা প্রোগ্রাম ন খাইনা থাকা হাঙ্কে যেটা লিমিটেড বাজেবে যেটা খাইনা দমনি সবচেয়ে কতরংখা যেটা সিনি কমিউনিটিনি হেড দা কতরকু না সাইজে ইন্ডিভিজুয়াল বড় সিকন খাইমে এবরক পরসিনি অনমান্য যারা সিক্রিম র যারা অঙ্কর বরক সিনি স্টার ন বরক সিনি গ্লাক্সিনো নকাসাকন আথুকিরিনো বর্ণ সুকুনো সময় ডিফাই খেলে বর্ণ সু অনারু তাক অনারু যারা সিক্রিম যারা সামনা করিম যারা তাক করিম যতন সিনি बेलायकनो बरक सिनि बलाय जाकनाय बरक सि गेसिंतु बरनो रिया हननि कक सायाबले फिचारो सिनि खायसाय तंगो सिनारो नायथरनानि तंगो टेबो आबसुं खायनाय नरं मीडिया रनो सुं रेस्पेक्ट रो मीडिया न सुं खायनानि बलायनानि जरा सुं फायनाय डेफिनेटली TTAADC authority under the leadership his royal highness maharaja tai dawogni CM under the leadership ब्रह्मगोनां रुनेल देबबर्मा जों बुसकांगो टेबो kaham sini kering rokni bisingo tongnai rok including media fraternity media kongma tong bisingo bo selected sama tu granai puila pro sobche kerengku abo to kebanga borok kereng tongkhana to
ওই পদ্মভূষণ রকম তাই তামর রকম ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইয়ে দেবা ঠিক তদরূপ অবশ্যই সেরকম ডিসিশন সিনি পার্টি পলিসি প্লাস এডমিনিস্ট্রেশন পলিসি जों abo bwskango जों tangnai abo belai kono welcome after suggestion abo belai kono admissible abo no जों appreciate bo khlai hambai sir kobang hodaro no phaike he so pia kaisa kono hodaro complain khai 11 hour no rok invite kilo rok na 11 hour bhaike phanye no saka thop to hodan manja tam sanai sa acha regarding budget তো जों एडीसी प्रशासन तरफ থেকে বাজেট কমनि बिसिङाव गाहाम खाय प्रग्राम खायनायनि बाङै जों साखथारजाक दिस इज द एज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स नागनि नामन बिसिं तै खाय जोंनो खायनायनि बाङै चेष्टा खायगदौ एडीसी गो ताव प्राय 14 लाख मोर देन 14 लाख पपुलेशन दं जों बरनो इनवल्व खालाय जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो सक्सेसफुली खालायन थांगा अंकाय पार हेड जुदि 2 टेका खेफानो जों बजेट खालायगा अंकाय 28 लाख 30 लाख फैनायनि कक नमनि जों हायफानो आरो निगा जेटा सेंट्रल खालायजाका 3टा जून नो तै खालायजाका तार माने एया जे जों बाकी जून खालायलिया जों 10टा जुनाल नो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो जों पालन खालायखा अंगा आरो नगो सेंट्रली जों आरो नगो सिपाही जिल्ला वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा जोन ते क्वाय जून नो तै जों आरो सेंट्रली खालायखा ते अन्यनो जून नो जों रां रहका टोटल बजेट से मात्र 20 लाख टाका इंक्लूडिंग एवरीथिंग सुदो आरो नगो आवा बथाय चामानिया और निगो गाड़ी गुरा निनी प्रेस कवरेज लाइव कवरेज थे आरंभ खाई निनी कस्ट्यूम निनी टेब्लो निनी हॉल बारा थे आरंभ खाई जतन हम कम सिंखा जदि हम हाइन खालायनायनि थाखाय हंकाय जों 23 रां खरच खालाय जों खालायमा खामो हायफानो अनेक बरक सेक्रिफाइस खालायका निजेनि गाड़ी गुरा बाय फैका हम हायके खालाय जों निजेनि कंट्रीब्यूशन लेबर कंट्रीब्यूशन लेका समय कंट्रीब्यूशन लेका कम मिनिमम बजेट नि बिसिङाव जों ऑब्जर्व खालायका दिस इज वन निनि जे सेकंड क्वेश्चन हंका नों भाके जों हिस्टोरिकल इवेंट हिंगा हिस्टोरिकल इवेंट तो जे कोनो जदि ऑकेशन आवन हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री सुइनाय फेलिसिटेट खालायकेन हम हिस्टोरिकल इवेंट नंगना हम हायकोन कक्रिबले हंका ताकलायनि जे थीम हंका ऑफिशियल थीम हंका ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स सेफगार्डिंग वेलबीइंग हंका हमनि मेन उद्देश्य हंका चीनी चीनी आदिवासी चीनी इंडिजिनस बरकनि तंमंग चामंग नंमंग न फुनुगनानि से सारा त्रिपुरा राज्य को सारा भारतवर्ष को सारा विश्व को हमनो सिनी रनानि एस्टाब्लिशमेंट खालायनानि मगा अरनगा खुमलंगा खालायनायनि थाखाय अंगा त जों हायनो नुगलाय दं सिनिलाय दं सिलाय दं बनो तेनि जरा अ इंडिजिनस बरक दंनाय बरनि थानिगो जों सिनि जागानि सिनि तमंग चामंग नंमंग सिनि कास्ट सिनि कल्चर न जों फुनुगनानि बाङैसे हम जों फर्स्ट अटेम्प्ट खालायका Okay, at the first attempt itself, so grand success claim is organized like hyphen. Kahani to has scribble. This is the age of excellency. Excellence ni to kahani te kahangi man. Hanimangi ang saka ADC process ni taraf theke ebong preparatory committee ni taraf theke. Jodi kuno lab ses nangka যদি তেইশা কাহা খালাইনাयनि যদি স্কোপ दंखा अंकाय जों सजेशन इनवाइट खालायो ओमफ्राय टेकिंग सजेशन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नेक्स्ट टाइम फ्यूचर भविष्यत जों तेइशा गाहाम खालायनायनि बांसिन जों प्रसेसता जों खालायनाय एबं पजिटिवली जों अमनो तेइशा गाहाम खालायनाय चिनि बरफ चिनि दफानि सिनि रमुंनो जों वर्ल्ड अफ प्रतिष्ठा खालायनाय
एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.